नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सोशल मीडिया पर एक फ़िल्म का ट्रेलर बहुत ज़्यादा वायरल है। हमारे भी बहुत से नाज़रीन ने कमेंट किया, ख़ासकर एक मुकर्रम साहब हैं, वो इसकी ताल्लुक़ से कह रहे थे कि हज़रत एक फ़िल्म जो है रिलीज़ होने वाली है 7 जून को, तो उसके ताल्लुक़ से आप कुछ वीडियो बनाइए। और फिल्म का नाम है हम दो हमारे 12, और नाम ही देख सकते हैं कि जो बड़ा अजीब व गरीब है, बड़ा सोच समझ कर के रखा होगा ये नाम जिसने भी रखा होगा। और इसमें टारगेट किया गया है मुसलमानों को। मुसलमानों का जो किरदार बड़ा दरिंदगी के साथ, जाबिराना, जालिमाना अपनी औरतों के साथ दिखलाया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है। इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां जो बुर्का पोश ख़वातीन हैं, तो उनके जो किरदार को दागदार करने की कोशिश की गई है, तो ये भी बहुत अफसोसनाक मामला है। सेंसर बोर्ड से जब इस बात की शिकायतें की गई, तो उन्होंने कहा कि हमने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। हम आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं कि वाकई अगर आपने किसी के मजहब को ठेस नहीं पहुंचाई, किसी के दिल को नहीं दुखाया, किसी के किरदार को बेहूदगी के साथ पेश नहीं किया है, तो ये बताइए कि इसका नाम हम दो हमारे 12 ही क्यों रखा। अगर आप जनसंख्या के ताल्लुक से इस फिल्म को दिखलाना चाहते हो कि हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो उसमें जो बढ़ाने वाले लोग हैं तो वो तो हर मजहब के ही लोग हैं। तो उसमें शुरुआत तो आपको वजीर आजम से करना चाहिए थी। 6 बहन भाई हैं, तो नाम इसका रखना चाहिए था हम दो हम 6, हम हमारे 6। और अगर आप उनसे डर रहे थे तो उनसे नीचे आ जाते आप। हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर रख लेते कि हम दो हमारे साथ, क्योंकि वो 7 बहन भाई हैं। और अगर आपको मैं और अंदर तक लेकर के चलूं, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल कोई चीज़ छुप भी नहीं पाती है। ये देखें, एक खातून से एक पत्रकार पूछ रहा है जो गैर मुस्लिम खातून है, आपके कितने बच्चे हैं? वो क्या कहती हैं कि मेरे 18 बच्चे हैं। देखें आप, ये 18 बच्चे। 18 बच्चे। आपके 18 बच्चे सही में है या मजाक में? मजाक नहीं। देखा आपने, उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि 18 बच्चे। क्या वो क्या मजाक तो नहीं कर रही? ना, मजाक नहीं कर रही हूं, मेरे 18 बच्चे हैं। तो नाम रखना चाहिए था हम दो हमारे 18। मगर तुम्हें तो टारगेट सिर्फ मुसलमानों को करना है। अब मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि सिर्फ मुसलमानों ही के 12 बच्चे हैं? ऐसा तो नहीं है। आप बहुत खुले दिमाग से, अगर वाकई ताज्जुब की ऐनक आपकी आंख पर लगी हुई नहीं है, तो आप मुझे ये बतलाइए कि आज हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों के नापाक चंगुल से आज़ाद हुए कितना वक्त हो चुका? तकरीबन 70 साल हो चुके, 75 साल। और उस वक्त जो मुसलमानों की आबादी थी, जो यहाँ रह गए, जो जिन्होंने अपने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा, जिन्होंने यही कस्में खाई कि यहाँ ही मरेंगे, यहाँ पर ही हम पैदा हुए, यहाँ ही मरेंगे, तो उनकी तादाद तकरीबन 5-6 करोड़ थी। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनकी तादाद थी 30 करोड़। और जो ईसाई वगैरह हैं उनकी 80 लाख। इस अंदाज में अब ये 70-75 साल का जो पीरियड गुजरा है, तो इसमें अब मुझे ये बताइए कि तादाद किसकी बढ़ रही है? मुसलमान अगर 20 करोड़ हैं आप ही के आंकड़ों के मुताबिक, तो अब आप बताइएगा, ये आप अगर वाकई ताज्जुब आपके दिल में नहीं है, तो कि ये बताइए कि जनसंख्या बढ़ाने वाले कौन हैं? इधर गैर मुस्लिम पहुंच चुके तकरीबन 1 से 20-30 करोड़, और थे उस वक्त में सिर्फ ओनली 30 करोड़। ये कितने पहुंचे? तादाद किसने बढ़ाई? लेकिन नहीं, तुम्हें टारगेट सिर्फ मुसलमानों को करना। इसलिए बढ़ाने वाले जनसंख्या यही हैं, गैर मुस्लिम ही हैं। और साथ ही साथ कोशिशें भी तो की गई थी। इंदिरा गांधी तो नसबंदी का कानून लेकर के आई थी, खत्म करने की भी कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में दम नहीं मार सकता। ये निज़ामे कायनात है। हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि रब तबारक व तआला अगर चाहता है तब ही औलाद पैदा होती है, और जब अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होती हैं।
اور آپ سوچیں نسبندی کرنے والوں نے جس وقت میں جن سنکھیا پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا انہوں نے کنٹرول کر لیا؟ ہم آپ کو دکھلا سکتے ہیں ایسے بھی کیا ہے بیانات کہ جن کی نسبندیاں ہو گئی اور 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نظام کائنات ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو اسکرین پر جو پردہ دکھایا جا رہا ہے، جو اشتہار دکھایا جا رہا ہے، کن عورتوں کو دکھلایا گیا؟ مسلم عورتوں کو۔ ان کے ہاتھوں میں بچے دے دیے گئے ہیں، 1-2 بچے تھما دیے گئے، 10-12 بچے اس انداز میں۔ اس میں کوئی ساڑی والی بھی تو ہو سکتی تھی۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، تو زیادہ تعداد تو ہندوستان کے اندر غیر مسلموں کی ہے، اور آپ کا ٹارگیٹ بھی مسلمانوں کو کرنا ہے نہیں، تو سب برقعے والی ہی خاتونوں کی عزت کو داغدار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی ساڑی والی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ تمہارے دلوں کی کھوٹیں ہیں، تمہارا نیت یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ صرف چند ایسے لوگ ہیں جو نفرت پھیلانے والے ہیں، بڑی سستی نفرت پھیلا کر بڑی سستی شہرت چاہتے ہیں، پبلسٹی چاہتے ہیں، مگر پیچھے بھی یہی تاریخ نے ان کو دکھایا ہے جنہوں نے یہ سستی شہرت نفرت کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کی ہے تو انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دا کشمیر فائل بنائی گئی، اسی طریقے سے دا کیرل سٹوری بنائی گئی۔ کیا کیا گیا؟ جب مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں، ہماری خواتین کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں، جنتی حوروں کی مذاقیں اڑائی گئیں، مگر اللہ کے فضل سے سب کو اپنی منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کو بھی، ذلیلوں کو، کتوں کو، ان کو بھی اپنی منہ کی کھانی پڑیں گی۔ ابھی یہ کرنے تو جا رہے ہیں ریلیز اس کو، مگر ان کو بھی اپنی منہ کی کھانی پڑیں گی۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم رضا اکیڈمی کے الحاج سعید نوری صاحب کو کہ ایک وفد کے ساتھ وہ 25 مئی کو سینسر بورڈ کے آفس دفتر میں پہنچتے ہیں اور جا کر کے اس کے بند کرنے کا، اس فلم کے ریلیز کی پابندی کا پرزور ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے پیٹر پہ بھی کہ ہمیں لیٹر پیڈ پر بھی ایک تحریر لکھ کر کے شکایت کی گئی ہے وکیل کے ذریعے سے، سینسر بورڈ سے اور ڈائریکٹر وغیرہ سے۔ ہمیں تو کہتا ہوں کہ ان کی نامزد رپورٹ ہونا چاہیے، نامزد FIR ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اب تو حد پار ہو چکی ہیں۔ اب صرف مسلمانوں کو ہی بدنام نہیں کیا جا رہا، انہی کو ظالم اور جابر دکھانے کی اس میں کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اب مذہب اسلام پر بھی انگشت نمائی کی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ارے تم سکھاؤ گے یہ قرآن کی آیتیں؟ تمہیں آخر یہ اختیار کس نے دے دیا انگشت نمائی کرنے کا، قرآن کے اوپر اس طرح سے بکواس کرنے کا؟ تم جانتے ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 222 تو چھوڑ کر کے 23 پڑھ رہے ہو۔ پوری بات اگر تبھی تو سمجھ میں آئے گی، پوری دونوں آیتوں کو ملا کر کے پڑھیں۔ پڑھیے نا پوری آیت کریمہ۔ کیا ہے آیت کریمہ؟ آیت کریمہ یسألونک عن المحیض، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ تو 23 تو پڑھ رہے ہو لیکن 22 کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے کہ پھر اس سے تمہاری پول کھلتی نظر آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہب اسلام ہی ہے کہ جس نے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کے الحمدللہ تکلیف کو بھی سمجھا ہے اور ان کو عزت اور اکرام بھی دیے ہیں۔ کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ اب آتی آیت نمبر 123 کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا مطلب؟ حیض کی حالت میں زمانے جاہلیت میں یعنی کفار اور مشرکین جب جیسے ہی حیض آنا شروع ہو جاتا، پیریڈ شروع ہو جاتے عورتوں کے، تو کتنے لوگ وہ تھے کہ جو عورتوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے۔ رہنے سہنے کی جو جگہ تھی تو جہاں جانور رہتے تھے تو وہاں عورتوں کو رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، نہ دیکھنا گوارا انہیں، نہ ان سے بات کرنا گوارا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا۔ یہ تھا سلوک عورتوں کے ساتھ میں۔ اور کچھ وہ تھے جو عیسائی تھے کہ جو اسی پیریڈ میں جیسے ہی ماہواری شروع ہوتی ہے، پیریڈ شروع ہوتے عورتوں کے، تو اسی میں ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، جماع کرتے تھے۔
मजहब इस्लाम ने दोनों चीजों को बाइकाट किया कि ना तो ये औरतें मनहूस हैं कि इनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए, हाँ अगर पीरियड इनके शुरू हो चुके हैं तो कुछ चीजें हैं क्या कि जैसे कि नमाज इनके ऊपर माफ हो जाती है, दीगर चीजें, बाकी खाना पीना उनके साथ जायज, उनके साथ में लेटना जायज, उनको मोहब्बत के साथ देखना जायज, उनका अलग बिस्तर नहीं होगा। और रहा सेक्स तो वो नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि इस वक्त में तकलीफ होती है औरतों को। ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं ये बात कि इस तकलीफ को अगर किसी ने महसूस किया है तो वो मजहब इस्लाम ने महसूस किया है। और उसके बाद में फरमाया कि आप फिर भी अगर अपनी बीवियों के साथ आप मिलना चाहो तो ये याद रखना कि उनके जो मिलने का जो रास्ता है आगे ही के मकाम से मिलें, समझ रहे, पीछे के मकाम से नहीं। तो कहा गया निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। बात सिर्फ इतनी है कि वो काम ना करना जो कौम लूत करती थी औरतों के साथ में। इस बात को तोड़ मड़ोड़ करके क्या पेश कर दिया गया? ये चीज किसने, ये औरतों को इज्जत, ये उनकी तकलीफ का एहसास किसने किया है? ये मजहब इस्लाम ने किया है, ये कुरान ने किया है, ये अल्लाह ने किया है। तुम्हारे तो यहां पर यह है कि तुम तो इन सेक्सों को औरतों के साथ इस पीरियड में हो, यहां तक के पीछे के मकाम से हो, तुम तो जायज करते हो, तुमने तो कानून भी बना रखे हैं, तुमने तो यहां तक के मर्दों का मर्दों के साथ भी क्या है सेक्स करना जायज है, यह तक भी कर दिया हैगा। तुम फिर रखवाले बनते हो, अगर रखवाले ही बनते हो तो वो जो 2-2,500 औरतों के साथ में रैप करके और उनकी वीडियो बना करके आज जर्मनी भाग चुका है, तो क्यों उसके ऊपर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हो? मगर नहीं, उनके साथ उनके तो प्रचार किए जा रहे हैं। अगर वाकई तुम हमदर्द हो औरतों के तो औरतों के साथ में क्या नहीं हुआ, उनको बरहना, मणिपुर के अंदर क्या हमें औरतों को बिल्कुल बरहना नंगी उनको घुमाया गया, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया। कहां चले गए थे? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गए थे उस वक्त में? रखवाले बनते हो औरतों के और मजहब इस्लाम के ऊपर अंगुश्तनुमाई करते हो, कुरान के ऊपर अंगुश्तनुमाई करते हो। इसलिए बकवास बंद करी जाए। और हम बहुत पुरजोर अंदाज में ये मुतालबा करते हैं कि इस फिल्म को, जिसमें कि इस्लाम और मुसलमानों की शबीह को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, मुसलमानों को जाबिर और जालिम पेश किया गया है और इस तरह से पेश किया गया कि वो औरतों के साथ जुल्म और सितम करते हैं। मैं कहता हूं फिर बड़े आपसे कि आप कभी सीने पर हाथ रख करके देखना और आंकड़ों पर गौर करना। मुसलमानों की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह अपने शोहर से बहुत खुश हैं, लेकिन अगर तलाक के मामलात पेश आते हैं ज्यादा तो वो भी गैर मुस्लिमों में ही आते हैं, उन्हीं के यहां पर हुकूक अदा नहीं किए जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बदनाम करने की इंतहा तो देखिए आप कि जो वो आयत पेश कर रहा है भेड़िया अन्नू कपूर जो है, मेरे कुरान की आयत पढ़ करके पीछे सुन्नी दावत इस्लामी का बैनर भी लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। आप देखें ये उसकी स्पीच। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। आइए। आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। औरत अगर हमल की देखें हालत आप में भी हो, बकवास ये तो ये सुन्नी दावत इस्लामी को भी चाहिए कि इनके खिलाफ नामजद FIR कराएं, इसके रिलीज होने पर पाबंदी लगाएं और साथ साथ मुल्क भर की खानकाह के लोग अब निकल करके आए बाहर। अब सिर्फ तुम्हारे किरदारों पर ही उंगलियां नहीं उठाई जा रही हैं, बल्कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों को भी तार तार किया जा रहा है और ये इससे नफरत ही फैलेगी पूरे मुल्क में, समझ रहे हैं। इसलिए खानकाहों से भी उठे लोग और इसका बॉयकाट किया जाए, इसके रिलीज होने पर पाबंदी लगाई जाए। बातें तो कहने को बहुत कुछ है, मगर यही लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा, किस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा लगता है कि शायद मुसलमान तो अब ऐसी कौम बन गई, किसी को विधायक बनना तो इनके खिलाफ बकवास करे, विधायक बने पड़े, किसी को वजीर आला बनना तो बकवास करें, मुसलमानों के खिलाफ आग बगूला हो, उनके खिलाफ जो है जहर उगलें, अपने वजीर आला बने पड़े, यही ख्वाब देखने लगे। इसलिए हमारे जो कानून हैं इनको चाहिए सही काम करें। नफरत वाले कोई भी काम जो इस तरह के होते हैं, किसी मजहब को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए मुसलमान तो ऐसे हो गए कि जो चाहे यूज कर ले इनको, मेरे जिसे शोहरत चाहिए बकवास करे, चंद ही दिनों में अपने जो है सुर्खियों में आए बैठे हैं, ये हालात चल रहे हैं। तो शायद यही सोच लेकर के ये भी चले हैं, समझ रहे हैं। और ये प्री प्लानिंग है सब कुछ।
ابھی چناؤ چل رہے ہیں، اسی میں ہم نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم صاحب، پردھان منتری صاحب اس طرح کے بیان دے چکے ہیں، کیونکہ ان کے ہی مشورے پر ہو رہا نا یہ بھی سب کچھ، تو وہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ یہ گھسپیٹی ہے اور ساتھ ساتھ میں بچے زیادہ پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ ذہن تو پہلے سے ہی بن چکا نا، پہلے سے ہی فیلڈ تیار کیا جا رہا، اب میڈیا ویسے ہی بکواس کرنا شروع کر دے گی، سمجھ رہے، یہ چل رہا ہے معاملہ، اس لیے ہم پرزور انداز میں اس کے پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کو پابند کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سب لوگ مل کر کے بائیکاٹ کریں، سبھی لوگ، ہر دھرم کے لوگ، ورنہ یہ آج ہمارے ساتھ کل تمہارے ساتھ بھی کریں گے، اب یہی ہو چکا ہے، ان کو یہی چاہتے ہیں یہ فلم انڈسٹریز والے بھی کہ بس فلم نہیں چل رہی تو ایسی بھڑکاؤ بیان دیں، بھڑکاؤ فلمیں بنائیں، سمجھ رہے، جس سے کہ لڑائی جھگڑے ہوں، نفرتیں پھیلیں، تو فلم تو چلنی ہے ہی اس میں، یہ ہوتا ہے ان کے نظریے یہ رہتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو سمجھیں، بچا لیں اپنے اس ملک کو نفرتوں سے اور اس طرح کی گھنونی حرکتوں سے بچا لیجئے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں خوشحالی عطا فرمائے اور پیار اور محبت سب کے درمیان قائم فرمائے، اور اس طرح کے جو نفرتی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔